Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, which is the moral story. A rolling stone gathers no moss. Moral stories हमारा लेक्चर्स शुरू हुए हैं मेरा बेटा इनके ऊपर. इसमें एक जहन में रखना है आपने, बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ एक पेज हो जाए या थोड़ी सी वो आगे चली जाए, जैसे एप्लीकेशन हम करते हैं 1.5 पेज तक चली जाए. मॉरल स्टोरी स्ट्रेट अवे लिखते हैं मेरा बेटा. कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, मॉरल स्टोरी के बारे में लिखनी है लिख लें, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं, बल्कि सही तरीका तो यह है कि आप मत लिखें, आप स्ट्रेट अवे मॉरल स्टोरी की टेक्स्ट शुरू करें. अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको मेरा बेटा मॉरल स्टोरी के बारे में, इंट्रोडक्शन टू मॉरल स्टोरी, वो भी आप लाजमी देखिएगा कि मॉरल स्टोरी में मेरा बेटा कभी भी प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं करना है, हमने पास्ट टेंस में लिखनी है. प्रेजेंट का कोई रेफरेंस देना है तो वो उसमें आना चाहिए, कोटेशन मार्क्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है. और इसी तरह मॉरल स्टोरी लिखते वक्त पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं, स्ट्रेट अवे आपने एक समरी टाइप मॉरल स्टोरी लिखनी होती है. और ख़ास तौर पर जो फोकस होना चाहिए वो मॉरल लेसन के ऊपर होना चाहिए. आप जो वाक़या बयान कर रहे हैं, स्टोरी बयान कर रहे हैं, वो मेरा बेटा आपके दिए गए मॉरल लेसन को कंप्लीट करें. मॉरल लेसन आपका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि मॉरल लेसन कोई और दिया आपने, स्टोरी आपने कोई और उसके ऊपर लिख दी, वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा अब वो उसके मॉरल लेसन को डिफ़ाइन नहीं कर पाएगा, आपको हो सकता है 10 के 10 नंबर ये आपके ख़राब हो जाए. और ये बड़े आसानी से यहाँ से 9 नंबर बच्चे इजीली ले जाते हैं. तो आइए मेरा बेटा हम पढ़ते हैं अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. यानी ये तो इससे एक प्रोवर्ब है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. वो इंसान, वो लोग या वो चीज़ जो अगर एक जगह पे नहीं टिकती है तो वो उसका कोई एक घर नहीं रह जाता है, तो फिर वो किसी एक जगह का नहीं बन के रहता है. आइए मेरा बेटा मैं रीड करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. स्टैंडर्ड कर सकते हैं और स्टैंडिंग कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. आपको उस मॉरल लेसन को डिफ़ाइन करना है, मैं बार बार इस बात पे फोकस करवा रहा हूँ आपका. इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर जो थे, परिंदे जो थे, असेंबल्ड, वो क्या हो गए, जमा हो गए. टू इलेक्ट द किंग ऑफ जंगल, क्या करने के लिए, जंगल के बादशाह का इंतखाब करने के लिए. द लॉयन प्राउड ऑफ हिज पावर, लॉयन जो था, शेर जो था, उसको बहुत ज़्यादा अपनी ताकत पे प्राउड था. फायरनेस, अपनी खूनख्वारी पे. एंड करेज, और अपनी हिम्मत और हौसले पे. क्लेम टू बी द किंग, उसने ये दावा किया कि वो क्या हो जाए, बादशाह बन जाए, यानी वो बादशाह बनने का दावेदार था. नेवरदलेस, ताहम, द ईगल चैलेंज्ड, जो ईगल था उसने चैलेंज कर दिया हिज सुपरमेसी, उसकी उस फौकियत को. एंड असर्टेड, और दावा किया, इटसेल्फ, खुद के लिए, टू बी सुपीरियर टू हिम, कि वो उससे क्या है, सुपीरियर है. देखें जो सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ कभी बेटा दैन नहीं लगाना, अपने टू लगाना होता है. इट क्लेम्ड टू बी स्विफ्टर इन फ्लाइट, यानी कि उसने दावा किया कि मैं स्विफ्टर हूँ फ्लाइट में भी. एंड शार्पर इन साइट, और देखने में भी मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, शार्प हूँ. द निगोशिएशन, ये जो उसकी निगोशिएशन थी, वो जो उसकी गुफ्तगू थी, फॉर रिकन्सिलिएशन, वेंट ऑन फॉर डेज, काफ़ी दिनों तक ये चलती रही रिकन्सिलिएशन के तौर पर, सलाह के तौर पर. बट द मैटर कुड नॉट बी सेटल, लेकिन वो जो मैटर था वो सेटल नहीं हो पाया. द डिस्प्यूट रिजल्टेड इन एन ओपन वॉर बिटवीन दैम, और ये जो डिस्प्यूट था, लड़ाई थी, ये एक ओपन वॉर की शक्ल में फूट पड़ी. बैट्स, यानी चमगादड़ जो थी, कहानी बनाई है ना, कहानी बना के आपने इसको साबित करना है. आप कोई और भी कहानी इसके ऊपर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली कहानी होनी चाहिए, कोई भी कहानी जो है, लेकिन मॉरल लेसन ये क्लियर होना चाहिए. बस मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ आपसे. द बैट्स बिहेवियर रिमेन्ड वेरी ओड, उसका जो रवैया था वो बड़ा ही फजूल सा रहा, अजीब रहा. ड्यूरिंग द बैटल, उस बैटल के दौरान. इफ़ द एनिमल्स जो थे होते, सीम टू बी विनिंग, वो जीतने वाले होते, इट वेंट टू दैम, ये उनके पास जाती. देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हर तरफ लग रही है, पास्ट शुरू हुआ, पास्ट टेंस हो रहा. एंड क्लेम्ड, और दावा करती, इटसेल्फ टू बी वन ऑफ देम, कि ये उनमें से एक है. एज इट मिल्क्स इट्स यंग वंस, अब ये मिल्क्स इट्स यंग वंस जो है, एज इट के साथ एक बेहतर है कोटेशन मार्क्स के साथ बात कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट यूज हो गया है. एंड इफ द बर्ड्स
seemed to be victorious, اور اگر birds جو ہوتے تھے وہ جیتنے والے لگتے تھے معلوم ہوتے تھے, it went to them, یہ ان کے پاس جاتی, and proclaimed itself, اور خود کے لیے دعویٰ کرتی, a bird, کیونکہ یہ bird ہے, پرندہ ہے, as it lays eggs, کیونکہ یہ انڈے دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو بھی کوٹیشن مارکس میں لے جائیے گا. It continued, سیکنڈ فارم کے ساتھ بات چل رہی ہے ساری میرا بیٹا. oscillating between animals, وفاداری تبدیل کرتی رہی animals کے درمیان, and birds keeping in view the expected victory of the either. At last the lion became the Bellona's bridegrooms, یعنی فتح کی دیوی کا وہ دولہا بن گیا, Bellona's bridegrooms, and was declared to be an absolute king of jungle, اور اس کو کیا کیا گیا, جنگل کا ایک absolute king بنا دیا گیا, ڈکلیئر کر دیا گیا. The bird went to animals, اب یہ کیا ہے, animals کے پاس جائے گی, دیکھیے گا, to congratulate them, ان کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے, آن دیئر وکٹری, ان کی وکٹری کے اوپر, بٹ دے ٹرنڈ اٹ آؤٹ سیئنگ, لیکن انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے بھگا دیا, یو آر اے برڈ, تم تک پرندے ہو, فار یو لے ایگس, کیونکہ تم انڈے دیتے ہو. دین اٹ وزٹڈ دا برڈس ٹو کنسول دیم, پھر پرندوں کے پاس گئی ان کو کنسول کرنے, تسلی دینے کے لیے, بٹ دے آلسو بینشڈ اٹ اینڈ سیڈ, انہوں نے بھی اس کے نکال باہر کیا اور یہ کہا, یو آر این اینیمل بیکاز یو ملک یور ینگ ونس, تم تو ایک جانور ہو کیونکہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو. being condemned by the both parties, دونوں کی طرف سے اس کی مذمت کر دی گئی, for its double dealing, اس کے دوغلے رویے کی وجہ سے. It was driven away from the light of the day, دن کی روشنی میں سے اسے نکال باہر کیا گیا. Since then it conceals itself, since then یہ بات بھی آپ کوٹیشن مارکس میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میرا بیٹا لازمی, بلکہ it conceals itself in the dark hiding places, ڈارک ہائڈنگ پلیسز میں اپنے آپ کو چھپائی رکھتی ہے, and flies away alone at night, اور اکیلے رات کو اڑتی ہے. حالانکہ دیکھیں وہ تو ایک قدرت کا فنومنا ہے اس کے ساتھ میرا بیٹا, لیکن ہم نے اس کو ایک کہانی کی شکل میں ڈال دیا. اب رولنگ اسٹون گیدرز نو ماؤس, آپ کوئی اور کہانی بھی, کوئی اور داستان بھی لکھ سکتے ہیں. مورل لیسن کلیئر ہونا چاہیے, بار بار کہہ رہا ہوں کس کے بارے میں, اور رولنگ اسٹون گیدرز نو ماؤس. اسٹینڈرڈ کر سکتے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ کر سکتے ہیں, دونوں آپ کو میں نے کہا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے, اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنی ہے. لینتھ کم از کم ایک پیج ہو جائے اور سٹوری کلیئر ہو جائے کانٹیکسٹ وائز, بگننگ مڈل اور اینڈنگ کے ساتھ, تاکہ وہ آپ اس کو پوری طرح وہ مورل لیسن آپ کا کلیئر ہو جائے. کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے, کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کہیں یہ نہ لگے آخری بات پہلے آ گئی, پہلی والی بات آخر پہ چلے گی, ایسے نہیں کرنا آپ نے. تو یہ مورل سٹوری ہوتی ہے, 10 نمبر کی ہوتی ہے میرا بیٹا, آسانی سے 9 نمبر مل جاتے ہیں, یہ آپ نے پریپیئر کرنی ہے. بہت شکریہ, نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.